Hello friends, sok tesha hai no hai lam so gonor no tinin video kotal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel. Hingkai tinin ni video norok bangkes important topic ti discuss khainai je engkha shori kamani or kisa weight gain khaimani ba kisa sak hamui haimani. Hingkai kebang mani viewers sok norok ana comment khlai ka ani video tolao je sar chuno kisa shori kamani ti tips ready ba kisa suggestion ready ba ke shori kai mannai ba kisa saisto ngi mannai. Hingkai amna tin ang tin norok ba discuss khainai hingkai tinin video je borok rok shori kana musung tongo belekna ramui tension nangjagoi tongo borok nijino mosangjagoi ngai tongo ba chajagoi ngai tongo ba bwkhao confident mai ngai tongo borok ni bagui belekno kaham sujug norok video no paithak jora naidi norok tini weight gain অথবা স্বাস্থ্য মানে অমনি বেসিক no বুঝি মাননাই আং তিন নরক বা একদম ক্লাই ল্যাঙ্গুয়েজ নিজিনি কক বরক বাই ডিসকাস খাইনাই নরক ভিডিও no পাইথাক জরা নাই তংদি যে বরক রক শরীর কানা মুসুঙ্গো বাট কোনো শরীরে ক্ষতি খাইয়া কারে বর কাহামকে শরীর কানা মুসুঙ্গো ওয়েট গেইন খাইনা মুসুঙ্গো হংকাংকাই নরক আনি গাইডেন্স আনি আন্ডার নরক ওয়েট গেইন খাইমানো যেনেবা গাই অবভিয়াসলি আং নরক থেকে চার্জ না হানাই হংকাংকাই তাঙ্গে হিমালে যে কোনো জিনিস ফ্রি হংকাংকাই অমনি বেলো করিঙি থাঙ্গো আবান বাগাইনো মানে ফ্রিও নরক আং মানে আনি গাইডেন্স ওয়েট গেইন খাই তো মাংলাক আবান বাগাইনো নরক যদি আনি গাইডেন্স নরক ওয়েট গেইন খাইনা মুসুঙ্গো হংকাংকাই amani bagai ani oro plans tongo and norok KMS clinic of hai contact khlaimano norok KMS clinic of hai contact khlaika hangkai norok na pura details ang bujugeri nai je bahai kai tam khaine plano je weight gain plan norok jodi am nahaga hangkai amani kaisa minimum charge tong nai nge faidi layer kare tinin video na start khale siwana bahai kai weight gain khlaiman nai hangkai friends pula phone sanamu chungo weight gain je topic আমার কাছে বেলেখান ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সেন্সিটিভ তারপর কোন বরক যদি ওয়েট গেন খাইনা মুসুঙ্গো বাট যদি কাহাম প্রপার ওয়ে অ্যান্ড প্রপার মেডিকেল গাইডেন্স আন্দার খাইয়া হাঙ্গাঙ্গাই বিন সরিও মানে উল্টা সাইড এফেক্ট ওই মানো আবার বাকিনো ওয়েট গেন খাইনা হাঙ্গাঙ্গাই কাহামকে মেডিকেল এডভাইস না হই চেক খাইজাগৈ চেকআপ খাইজাগৈ সরিনো নাইজাগৈ নরক ওয়েট গেনের দিকে আগু খাঙ্গাই বেলেখানো কাহাম অবন পুলাফার সানা মুসুঙ্গো ngi tabu pula phone sauna basic je bahike kun borok ramoi tong ba bahike kun borok phungoi tong ngi friends pula phone no chini jotoni no jala tamo burei jotoni no kaisa shorio calorie requirement tong calorie mane tamo jeng basically je energy man mane je chin shorio phan hap mane je kun mane jaka hangang ka jaga calorie tong pula belkhan important calorie mane tamo calorie mane je kun mane jaka hanga je chin shorio phan hap mane je kaisa sono phan ruo amono calorie কিলো ক্যালোরি তারপর নং যেসাবান মানে চাদি যতনো ক্যালোরি দङ হংগেও ক্যালোরি যে নাংমানে जों डेली थाङै दंना बगै जेसक क्यालोरी नांगमाने जेसक फान नांगमाने आबो बसक हंगांगाय कुनो सलाने बगै हंगांगाय बो 2000 किलो क्यालोरी प्लस 500 दैट इज 2500 गे कुनो सला बरक डेली नॉर्मल एक्टिविटी खाइना बगै थाङै दंना बगै बो बसक शक्ति नां हंगांगाय 2500 किलो क्यालोरी 2500 किलो क्यालोरी শক্তি ব ডেলি নাঙ্গো তাবো জাগানো বরি হিংগাংকাই কিসা কম কিলো ক্যালোরি নাঙ্গো এজ কম্পেয়ার টু সালারংনি সাই বরি হিংগাংকাই নাঙ্গো 2000 কিলো ক্যালোরি 2000 কিলো ক্যালোরি কোন কাইসা বরি শিখলা বা বরি বরক নাঙ্গো ডেলি থাঙ্গै তংনা বগै বসক এনার্জি ব কনজিউম খাই তং হিংগাংকাই তাবো নর বুজি মানখানা চলাংকাই নাঙ্গো 2500 বরি হিংগাংকাই 2000 কিলো ক্যালোরি চলানসে 500 কম ngi tabo kun borok jodi jesek bini daily requirement kilo calorie nango abon sai jodi kom kilo calorie consume khai dong hanggai chai dong hanggai ta mone khai di kun borok ta mone khai di kun sala bo nango 2500 kilo calorie shokti deli bo sana nang consume khai nango o jaga botabo jodi amon se kom kilo calorie chai dong hanggai mone khai di jala borok normal thangai tongna boi nango 2500 kilo calorie o jaga tabo jodi chela 2500 chai ekare 2000 kilo calorie chai tongo hangangkai botongo calorie deficit bolte jesing nangmani normal 2500 omoni sei botai 500 kilo calorie kom chai tongo 24 ঘন্টা o omno hno calorie deficit state ngi tabo je kono chela othoba bore jodi calorie deficit state tongo hangangkai afro hangangkai bini ওজন কমি থাকছে নাই বতাই শরীর কাইমি আগে থাকছে নাই অমন হন ক্যালোরি ডেফিসিট স্টেট ও ক্যালোরি নি কনসেপ্ট বেলেখান ইম্পর্টেন্ট ওয়েট গেইন আর ওয়েট লস না কামকে বুঝিনা বাগে গে সেম তাবুক ব কোন বরে যদি নরমালি নাঙ্গো 2000 কিলো ক্যালোরি ও জায়গা বতাব যদি কম চাই দङ কিলো ক্যালোরি দ্যাট মিন্স মনে খাই দি ব 500 কম চাই দङ দ্যাট মিন্স ব
1500 কিলো জোরে চাই তঙ্গ হঙ্গা আঙ্কাই ও যে 500 কিলো ডেফিসিট কম তংমানি বাগै বিনিব ওয়েট লস হंगनानै সুরুङै थानाय और सरि बाय थानाय ओंगे ताबो सेम आमते हायनो कोनो बरक नाङै दङ 2500 किलो बेसिकली चला सिगला मासा ब नाङै दङ 2500 किलो ता ब जदि 2500 नांगमानि जागाते ब एक्सट्रा 500 किलो चाइ दङ हंगा आंकाय ब ताबो टोटल जदि 3000 किलो और 3000 किलो चाइ दङ हंगा आंकाय आफ्राके बिन छरियो वेट गेन सिनाय बा साइज कावै फाइसिनाय ताङै हिमालय बफरकाय ते 500 एक्सट्रा किलो कन्ज्यूम खाइ दङ बा चाइ दङ बोरैबो सेम न अ बोरै ताबो जदि 2000 नि जागा ते 500 किलो एक्सट्रा बेसी चाइ दङ हंगा आंकाय कोन बोरै सिगला जदि 2000 किलो नांगमानि जागा ते एक्सट्रा 500 किलो that means 2500 किलो एक्सट्रा कैलोरी कन्ज्यूम खाइ दङ हंगा आंकाय आफोर बिनिबो साइज कावै फाइनाय और वेट गेन ओंनाय ओंगा मखाय कैलोरी कन्सेप्ट ओंगा जे कैलोरी बेसी चावै दं माने जे कन्सेप्ट बनके हनो कैलोरी सरप्लस कैलोरी जदि कम चाइ दङ हंगा आंकाय अ स्टेट नके हनजागो कैलोरी डेफिसिट स्टेट केबो जदि कैलोरी बेसी चाइ दङ हंगा आंकाय अम हनजागो कैलोरी सरप्लस स्टेट ओंगा ताबो नरक जदि वेट गेन खाइना मोसङ हंगा आंकाय नरक ऑब्वियसली कैलोरी सरप्लस स्टेट नरक थाना नांनाय नरक एक्सट्रा कैलोरी कन्ज्यूम खाइना नांनाय ए ताबो कैच ओंगा जागानो कैलोरी तो जट सामगन दङ आर नर साजाक कैलोरी जेकुन माने जाखांगे जों कैलोरी मानो ओंगा ताबो नरक थिं खाइमोनो ओंगा बा ताम दं जेकुनो माने माने जावै एक्सट्रा माने जाखांगे न आगेन जे गोबां जाखांगे न ताबो कैलोरी एड ओंगे थानाय कैलोरी एक्सट्रा साजाक ओंगे थानाय एन्ड फुङै थानाय होनै बाट अ जिनिस आसो इजिया नरक जदि विदाउट गाइडेंस विदाउट प्रपार निउट्रिशन एडवाइस एक्सट्रा कैलोरी कन्ज्यूम खाइ दङ हंगा आंकाय नरक सरियो उल्टा माने फुतो फुंनाय बाट उल्टा साइड इफेक्ट ओंगे थांमानो ताम साइड इफेक्ट नाय जे माने वेट गेन खाइमानि उजन बारि माने आबो जिनि माने दुइ धरनि दङ काइसेंगे शुधु फेट सिम बारिउ बुफाम बारिउ सरियो बुफाम बारिउइ माने उजन बारि थांगा आमंगे हामिया ता काइसेंगे मसल बारि माने मसल माने बाहान बारि माने ओंगे ओ जे कैलोरी एक्सट्रा नाहाय दंफोराव कैलोरी सरप्लस स्टेट जे ब तामो चामुं चावै बिनि कैलोरी न कन्ज्यूम खाइ दं आमा बेलेखन इम्पोर्टेंट आबान बाकिनो न्यूट्रिशनिस्ट नि एडवाइस बेलेखन नांगौ ताव जागो ताबो जदि कुनु बरक माने हामिया चामुं चावै न्यूट्रिशन एडवाइस सारा एक्सट्रा कैलोरी कन्ज्यूम खाइ दंगा हंगा आंकाय आफरो हंगा आंकाय बिनि सरियो उल्टा साइड इफेक्ट ओंगे मानो उल्टा सरि हामियांगे थांमानो बिन सरियो शुधु फेट सिमिन बांनाय बुहाम सिमिन बांनाय बाट लीन मसल मास जेटा बाहान नांमानि आमोहे कम ओंगे थानाय ओंगे सब समयनो वेट गेन खाइफ्राव हंगा आंकाय लीन मसल मास गेन खाइगा आंकाय बेलेखनो काहाम सरिन बागै एकदम सरिबो सुस्त दं फिरता कारण नों दाबो जदि फुंना हानाय शुधु बुहाम सिमिन सरियो बांदोवै गुफुङै थांगा हंगा आंकाय आमोखाय निन सरिन बागै हामिया आबान बागै न सब समयनो वेट गेन खाइनाफोराव जों माने आमनो फोकास खायो जे माने बुफामनो सिमिन बांदिया कारै यांगो चिने लीन मसल मास जे बाहान दं माने सरिनि बाहान मास न जे बाहान उजन न बायरे खाइसे बिनि सबसे टिपिकल एन्ड काहाम माने वेट गेन होता गाबन बागैना बेलेखन इम्पोर्टेंट ताबो जदि बरक मेडिकल एडवाइस सारा जदि बुहाम सिमिन बांगै दं हांगे वेट गेन खाइ दं हांगे आबा लंग टार्म थांगे बिन सरि हामियांगे थानाय ताम ताम हामियांगे मान बिन सरियो ओबेसिटी माने एक्सेस वेट गेन थांगा बेलेखन फुङै थांगा ओबेसिटी खिन रक साइमानो जदि के बरक ओबेसिटी खांगे बिनि गोबां मा रोगनि रिस्क बांगै थांगो बिनि प्रेसार मानो बिनि सुगार मानो बिनि हार्टनि प्रब्लेम मानो बिनि स्ट्रोक मानो गामति हायनो केबो जदि फुंपुरो प्रपार मेडिकल गाइडलाइन नाय सारा कैलोरी एक्सेस चावै जदि फुङै दंगा हंगा आंकाय न्यूट्रिशनस फुड चाय करे हाइमिया जामनक चाय जदि वेट गेन खाइ दं हंगा आंकाय आफ्राके बिन सरियो आमते कम्प्लिकेशन नुकजागे मानो बिन सरियो हार्टनि प्रब्लेम मानो बिन सरियो कोलेस्ट्रल बाङै थां मानो बिनि प्रेसार बाङै थां मानो बिन सरियो इन्सुलिन रेजिस्टेंस इन्सुलिन काम खायांगे थां मानो इन्सुलिन एंड देन आबन बागै डायबिटिस हाइ किरिमा सिंसे बेमार रक मानजागे मानो आफ्राके बिन सरि ताइबो ब माने फुङै काहामना थां मानिसे ताइबो सरि हाइमियांगे थानाय आबन बागै नरक प्रपार गाइडलाइन डॉक्टरनि एडवाइस बाय डॉक्टरनि अंडर नरक जदि वेट गेन खाइगा आंकाय आबो निन सरिन बागै बेलेखनो हेल्पफुल ओंनाय गाबन बागै जों सब समय वेट गेन खाइफोराव लीन मसल मास माने चिनि बाहाननि जे वेट आमनासि बारिनान ट्राई खाइ नांनाय एज कम्पेयर टू फैट माने बुफामनि साइता बाक्सा बरक बुफाम खाना हामजागो आमतिया नों सरि जदि खाना मोसुं हंगा आंकाय एकदम बाहानसे खावै सरि न खाना नांनाय एन्ड वेट बारि नांनाय बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट के फ्रेंड्स दाबन रक बाय आं सालायनाय हंगे फ्रेंड्स ताबो नरक साइमान खाना जे बाहायखाय चिनि बरक रामुइ दं एन्ड फुङै दं हंगे ताबो जे जों कैलोरी एक्सट्रा चाफोरो
tam chamung chanai chaya bumachin bai kaham haimia ama belekhan important gaman bagai henggang kai norok jodi weight gain khaina mujung henggang kai norok ani guidance norok weight gain khaimano aban bagai norok no proper dietary advice jaknai norok ni puila for preliminary check up khaijaknai je norok ni condition joton normal tong kidney liver joton normal ya tai kono onyo rug rok tongo da onek সময় onyo rug rok ni bagai bo nong sorio মানে ওজন বাড়ি yang tongmano ramui tongmano যেমন thyroid disease henggang kai অনেক সময় hyperthyroidism thyroid কেবাং henggang bo borok ramui tongmano অনেক সময় বহগো ইনফেকশন গোনাং ঠিক মতে মাইচাইমি হাঙ্গে bo borok ramui tongmano বহগো কৃমি খাজা হাঙ্গে borok ramui tongmano এছাড়াতে অন্য রোগ যেমন এইচআইভি এইডস হঙ্গাঙ্গে বরনি ওজন কমিও কেমনি যদি হেপাটাইটিস বি রক তঙ্গ হঙ্গাঙ্গাই বিন ওজন কমি তংমানো কেমনি যদি ডায়াবেটিস তঙ্গ হঙ্গাঙ্গাই সুগার তঙ্গ হঙ্গাঙ্গাই বরনিবো ওজন কমি তংমানো সো আমতি রক মা নাইনাই যে বিন যত অন্য প্যারামিটার সক নর্মালিয়া এনতেন এরপরে সে ক্যালোরি সারপ্লাস ডায়েটও থাঙ্গিব ওজন বাইরে নাংনাই আবার বাকি जों প্রপারলি গাইড খাইনাই নরনো প্রপার নরনি বডি চেকআপ মানে তাম নাংমানি ওয়েট গেইন नि बागै आमर चेक खाइजाकनाय एन्ड देन काउन्सिलिं खाइजाकनाय आंबाय hanggang and then proper diet rejaknai and then properly treatment khaijaknai jodi kebo weight gain khaina mujung hanggang kai hanggang norok ani under weight gain khaina mujung hanggang kai ani KMS clinic norok contact khlaimano number rijak tongnai norok in number call khai contact khaidi and then norok kaham ge proper medical guidelines under ani under norok weight gain khaimanai jephra norok kuno onyo haimia अंगनानि रिक्स कम नय एंड नरक kaham ke healthy way नरक weight gain khaimanai nge tin bagasik no till then joton kaham gung tong bai di stay fit stay healthy am dehan interesting and helpful video naina bagi le kare subscribe khlai di kok borok medical solution youtube channel no so the weight gain chimia do norok bagai te phai tong buskang kabang plans tong ani bokhorgo je diabetes ni kaisang plan khainai diabetes no understanding khainani bujugnani and then diet advice khainani diet no borona kaham ke bujugnani and diet plan renani plus onyo rug rok bo jemon hypertension rok जों आमरनि गोबांमा ग्रुप रक खुलुकनाय नरक माने तामसानाय गोरंगि तंदि KMS ककबरक मेडिकल सल्यूशन YouTube चैनल बाय दिन बेसकनो भिडियो लाय लगे थांगा बट काहामगै शेयर खानांगै किजा कक कलक मासाव nge हामबाय जतन काहाम तंबादि स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब KMS